आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद भारतीयों आशा आकांक्षा पूरण करने दिगरे सरकार प्रतिश्रुतिबद्धता को प्रतिफलित करिछि बजेट कहिले प्रधानमंत्री। संसद में 2025-26 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापन कले अर्थमंत्री कहिले विकसित भारत लक्ष्य हासिल दिगरे 10टी प्रमुख क्षेत्र उपरे दिया जाइछि गुरुत्व। नूआदिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 को उद्घाटन कले राष्ट्रपति एवं हॉकी इंडिया लीग पुरुष वर्ग में आज हैदराबाद तुफान्स और साचिरा बेंगल टाइगर्स मध्य खेल फाइनाल मैच। केंद्रीय बजेट 2025-26 को साधारण लोकों बजेट भाव अभिहित करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते 140 कोटी भारतीयों आशा और आकांक्षा पूरण करने दिगरे सरकार प्रतिश्रुतिबद्धता एथिरे प्रतिफलित होइछि। बजेट परवर्ती वार्तारे श्री मोदी कहते साधारणतः आय और व्यय को दृष्टि में रखी बजेट प्रस्तुत करा जायथाय, मात्र चलित बजेट को नागरिकों कल्याण को दृष्टि में रखी सरकार आवश्यक प्रस्ताव मान देइछन्ति। एहाद्वारा जनसाधारण संचय वृद्धि पाइबा सहित देश में पुंजी निवेश और अभिवृद्धि त्वरान्वित हो पारिबो बोली से कहिसन्ति। प्रधानमंत्री कहते निजुक्ति क्षेत्र उपरे स्वतंत्र ध्यान दिया सहित देशर सामग्रिक विकास क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक जेभली भागीदारी हो पारे सेथिलागि केतेक संस्कारमूलक पदक्षेप निया जायछि। श्री मोदी कहते 2025-26 आर्थिक वर्ष लगी उद्दिष्ट यह केंद्रीय बजेट आत्मनिर्भर भारत गति को त्वरान्वित करिबो। विभिन्न वर्गर व्यवसाय तथा उत्पादन क्षेत्र उपरे स्वतंत्र ध्यान दिया जाई देशर सामग्रिक विकास दिगरे यार सुफल जेभली मिल पारिबो सेथिलागि मध्य बजेट रे व्ययबराद करा जायछि। एहा छडा चलित बजेट रे 12 लाख टंका पर्यंत आय उपरे आयकर छाड़ करा जायछि। एहा द्वारा देशर मध्यवित्त परिवार वर्ग उपकृत होई पारिबे बोली प्रधानमंत्री कहिसन्ति। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज पूर्वाह्न लोकसभा 2025-26 आर्थिक वर्ष लगी केंद्र बजेट उपस्थापन करिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार तृतीय पाळीर प्रथम थर तथा क्रमागत अष्टम थर लगी श्रीमती सीतारमण बजेट उपस्थापन करिसेंति। चलित बजेट रे मोट 50,65,000 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। सेथिमध्यरु 28,37,000 कोटी टंका टिकस क्षेत्ररु एवं 34,96,000 कोटी टंका अण टिकस क्षेत्ररु संग्रह करने लगी लक्ष्य रखा जायछि। श्रीमती सीतारमण कहते विकसित भारतर लक्ष्य हासिल दिगरे अभिवृद्धिशील विकास हासिल लगी बजेट रे 10टी प्रमुख क्षेत्र उपरे गुरुत्व प्रदान करा जायछि। देशर कृषि क्षेत्रर उन्नति सहित अन्नदाता तथा कृषकों कल्याण लगी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना आरंभ करा जिवो। कृषि उत्पादन कम थिबा देशर 100टी जिल्ला रे एही योजना कार्यकारी करा जिवो। उत्पादन वृद्धि, जलसेचन को सुगम करने सहित फसल विविधीकरण, अमल परवर्ती संरक्षण और सहजरे जेभली ऋण जोगाई दिया जाई परिबो से सबको दृष्टि में रखी एही योजना कार्यकारी करा जिवो। सेभली डाली जातीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल लगी सरकार 6 वर्षिया अभियान आरंभ करिवे बोली श्रीमती सीतारमण कहिसन्ति। अर्थमंत्री आज संसद में देइथिबा सूचना अनुसार चलित बजेट रे मेडिकल उपकरण और जीवन रक्षाकारी औषध सस्ता हेबो बोली जଣା पड़िछि। सेभली बैटरी कार, एलईडी और एलसीडी टीवी, लिथियम आयन बैटरी, बुणाकार प्रस्तुति कपड़ा आदि सस्ता हेबो बोली सूचना दैछन्ति। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज नूआदिल्ली ठारे गणमाध्यम को संबोधन करी कहिसन्ति चलित केंद्र बजेट रे कृषि उभय सहरांचल और ग्रामांचल विकास उपरे गुरुत्व दे केतेक संस्कारमूलक पदक्षेप निया जायछि। विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य उपरे स्वतंत्र ध्यान दे एही बजेट प्रस्तुत करा जायछि बोली अर्थमंत्री कहिसन्ति। Interest of education and health has been prioritized. When we are talking about education, from a child in a daycare center, portion for women, lactating mothers, till the level of getting skilling done, and also for artificial intelligence and digital reading material for students and in school and colleges. Every aspect of education and bringing in that dimension which is so critical for health.
ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ନୂତନ ଆୟକର ସ୍ଲାବ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏହା ଏକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ କୃଷକ, ଗରିବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଅଭିନବତା, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚଳିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲାଗି ଏକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସମାବେଶୀ, ଅଭିନବତା ସହିତ କୃଷିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ MSMEଠୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦେଶରେ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଲାଗି ବଜେଟ୍ରେ 2.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ନୂତନ ଓ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲାଗି ବଜେଟ୍ରେ 26,549 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରାୟ 53% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଲାଗି 2,03,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବଜେଟ୍ ଦେଶର ଗରିବ, ଯୁବବର୍ଗ, ଅନ୍ନଦାତା ଓ ମହିଳାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ବିକାଶ ପଥରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ନାଗରିକ ପଛରେ ନ ରହିଯିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଏକ ଶକ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ସହାୟକ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବଜେଟ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଉପନେତା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ବଜେଟ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। जहां तक बजट पे आए, ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୁସ୍ତକ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ମେଳା 2025କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆମେ ଭାରତବାସୀ। 9 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ରୁଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗାଲୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 8 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ, ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ କୋବ୍ରା ବ୍ୟାଟାଲିୟନର ମିଳିତ ଦଳ ସେଠାରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ରାତି 8:15 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଫାନ୍ସ ଏବଂ ସାଚିରାହା ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଭାରତୀୟଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି ବଜେଟ୍, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂସଦରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ 10ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ମେଳା 2025କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।
अधिक संवाद पाई आपण माने newsonair.gov.in वेबसाइट एवं न्यूज ऑन एयर आप रे लॉगिन करि परिबे।